ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି କାଲି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସୁପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଆମେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏନକରେଜ କରୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୟାକରି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୟାକରି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢିବା। ଜୁନସ୍ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 6 ପଦ। ତହିଁରେ ଜାହାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ହେ ନିଦ୍ରାଳୁ, କଣ କରୁଛ? ଉଠ, ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ସଦ୍ଭକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଜୁନସ୍, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଜାତି ଲୋକ ଉଠେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନିଦ୍ରାଳୁ, ଉଠ, ଜାଗ, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଜୁନସ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ନିନିବିକୁ ଯାଅ, ମାତ୍ର ସେ ତାର୍ସିସକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାହାଜ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଉଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାଉ, ଯେଉଁ ଜାହାଜ କି ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଠାରୁ, ସହଭାଗିତା ଠାରୁ, ପବିତ୍ରତା ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଜାହାଜ ମାନେ କଣ? ମଣ୍ଡଳୀ। ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜ ଏହା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏହି ଜାହାଜ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସହଭାଗିତାରେ ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇକିନା ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଉଠ, ସେ ଜାହାଜରୁ ଛାଡ଼, ସେ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଅ, ସେ ଜାହାଜରୁ ବାହାରି ପଡ଼। ଜୁନସ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ଜୁନସ୍ ସେ ଉଠିଲେ ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାଛ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ମାଛ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ନେଉଛି। ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫେଲୋସିପରେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଚେଇଁକି ନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଫେଲୋସିପ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର କାରନାମା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଜାଣି ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତୁ। ମାନେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଫେଲୋସିପ୍ରେ, ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାହାଜ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ 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 ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି, ପରମ୍ପରା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି, ପାପ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରୁଛି। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକିନା ଥିବେ? ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଫେଲୋସିପକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଫେଲୋସିପ ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଅନେକ ଜଣ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋଭୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଉଠ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ, ଶୋଇବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜଗାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜାଗିବାର ସମୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରୁ, ଯେଉଁ ଉପର କୋଠରୀରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲୁ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପ୍ରଦୀପ ଥିଲା। 9 ପଦ, ଆଉ ୟୁତୁକ ନାମରେ ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ ଝରକା ଉପରେ ବସିଥିଲା। ତାକୁ ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା। ପୁଣି ପାଉଲ ଉପଦେଶ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ କରିବାରୁ ସେ ନିଦ୍ରାଗ୍ନ ହେଇ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ମୃତ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସପ୍, ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ
आमे सोई पड़ू जो समय आमे गोटे आत्मिक चर्च आमे सोई पड़ू तल को खसी पड़ू तल को पड़ी जाऊ आमे आत्मिक भाव रे आमे डेड हो जाऊ आमे गोटे आत्मिक चर्च रही जदि आपण सोई पड़ुचंती सहभागिता मध्य आसुचंती वाक्य सुनिबा समय रे मोबाइल धरी आपण मोबाइल रे लागिचंती वाक्य शिक्षा देवा समय रे आपण को विचार लागुची ताहाले आपण पड़ी जिबे तळको आज परमेश्वर पुनर्बार सही प्रकार व्यक्ति मान कहउचंती तुमर चर्च रे तुमे सुओ नहीं तुम स्पिरिचुअल चर्च रे सुओ नहीं जो चर्च रे तुम उद्धार पाइलो परित्राण पाइलो जो चर्च तुमको परमेश्वर को आड़ को नहीं जाउची तुम रेप्चर आड़ को नहीं जाउची से चर्च तुमे काहे कि सोउछ से सोई पड़िले अन्य माने केही सोई पड़िले नहीं अनेक युवा थिले अनेक वयस्क लोक थिले मात्र केही मध्ये सोइले नहीं मात्र यूथुक सोई पड़िले यूथुक जो समय सोईछंती से झरकार तल को पड़ी जाई प्रिय माने कबाटर तल को पड़ी जाए नाहंती झरका बाइबल रे झरका विषय रे अनेक विषय लिखा जाए जो समय रे दाऊद से नाचुथिले से समय रे तांकर स्त्री मिखल से झरका आड़े देखी दाऊद को क्रिटिसाइज करूछंती ए झरका बहुत बहुत विपदपूर्ण जो समय रे ज्ञानी सोलोमन से अपना जाली झरका आड़े देखुचंती गोटे युवा लोक से व्यभिचारिणी रास्ता रे से चली जाउची झरका आज अनेक जन गोटे आत्मिक चर्च अच्छी मात्र यही प्रकार गोटे झरका आड़ू जगत को देखुचंती जगतर सौंदर्य को देखुचंती जगतर मोहमाया को देखुचंती सेतिपाई से माने तले पड़ी जाउछंती सेमान को प्रचार भलो लागो नाही सेमान को शिक्षा भलो लागो नाही आज कहिबा पाई चाहे आपण से झरका को बंद करंतु आपण चर्च मध्य को पळे आसंतु आपण अधा चर्च से अधा बाहर रही ए प्रकार ढोले ढोले आपण को जीवन को आपण नष्ट कर देबे परमेश्वर आज आपण मान सहित मो सहित वाक्य माध्यम रे से कथबार्ता होउछंती आमे पद पढ़िबा जहा कि विचारकर्ता पुस्तक 16 अध्याय 19 पद तहु से ताहाकू आपण आंठुरे सुएला प्रिय माने आमे समस्ते जानो समसंग विषय रे समसंग प्रभुंक द्वारा जने अभिषिक्त प्रभुंकर दास विचारकर्ता परमेश्वर तांको द्वारा इस्राएल को बहुत सुंदर भाव से उद्धार करुथिले तांकर बल शक्ति सामर्थ्य अपार थिला मात्र जो जगार सोईबा कथा नहीं गोटे भविष्य वक्ता सॉरी गोटे विचारकर्ता भाव रे प्रभुंकर गोटे दास भाव रे जो स्थान रे सोईबा कथा नहीं से दलीलार कल रे सोईछि प्रिय माने व्यभिचार रो कल रे सोउछि से लोक डकाई लेखा गला तहु से ताहाकू आपण आंठुरे सुएला आज जगत आज यही प्रकार भाव रे प्रभुंकर अभिषिक्त दास मानकू से आंठुरे सुआउछि आ मनुष्य डकाई ताहार मस्तकर सात बेणी क्षर कला एही रूपे से ताहाकू क्लेश देबाकू लागिला और ताहार बल ताहा ठारू गला प्रिय माने हमर अभिषेक हमर आशीर्वाद हमर गिफ्ट गुड़िक लुटि नेबा पाई एही जगत जगिछि सेतिपाई दलीलार कल रे सोईबा कथा न समसंग परि बलवान लोक दलीलार कल रे सोइले तार अभिषेक चली गला आखि उपाड़ी पकेले कारागार रे पसे चक्की पेसेले कौतुक कले हास्यास्पद हेले प्रिय माने परमेश्वर आज मध्य से आमान को कहउचंती जे एई सब स्थान रे तुमे सुओ नहीं एई सब स्थान रो तुमे बाहरी आसो परमेश्वरंकर कथा को सुनी परमेश्वर कथा को मानी यदि आमे से सब स्थान मान करू आमे जदि फेरी आसीबा परमेश्वर आमान को आशीर्वाद करबे पढ़िबा गोटे पद एफिसियो पुस्तक 5 अध्याय 14 पद एणु उक्त अछि हे निद्रित जाग प्रिय माने आज जागिबार समय आज उठिबार समय परमेश्वर आज आमको पुनर्बार कहउचंती हे निद्रित जे कि तार्सिस गामी जहाज रे जे बसिचंती जे कि गोटे मंडल रे सोई पड़िछंती जे कि दलीला कल रे अछंती आज परमेश्वर कहउचंती हे निद्रित जाग मृत मानक मध्य उठ पुणी ख्रीष्ट तुमको आलोक प्रदान करिवे परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट से कहउचंती मु तुमको आलोक देखेबी मु तुमको लीड करिवी मु तुमको आशीर्वाद करिवी तुम उठ आज आमको कहा जाउछि उठिबा पाए प्रिय माने आसंतु आमाने से सब स्थान रे सोईबा नहीं परमेश्वर आमको सुख निद्रा देवा परमेश्वर जदि आमे सोईबा ताहाले परमेश्वर आम पाई जो निरूपित स्थान रखिचंती से स्थान रे सोईबा
आमे तार्सिसगामी जहाजरे शोइबा नहीं, आमे मंडली शोइबा नहीं, आमे दरिदार कଳରେ ଶୋଇବା ନାହିଁ। परमेश्वर କହୁଛନ୍ତି हे निद्रित तुम जाग, तुम उठ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ तुमको आलोक प्रदान करिवे। आसन्तु से परमेश्वरଙ୍କ निकटରେ ଆମେ प्रार्थना କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। पवित्र गौरवमय पिता तुमे आମାନଙ୍କୁ प्रेम କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି आମାନଙ୍କର समस्त प्रकार निद्राରୁ तुमे उठाउछ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୌରବ କରେ, महिमा पाए प्रभु। अपव्यय पुत्र परी आमे चेता विहीन होई तुम ठारू दूरକୁ चली जाइଥାଉ, मात्र ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଚେତନା ପାଇଲା तुम निकटକୁ फेरी आसिला। प्रिय प्रभु, पुनर्बार आज आमे तुम निकटକୁ फेरी आसीଛୁ। तुमे आमକୁ उठेइछ, तुमे आमକୁ आलोक प्रदान करिछ, तुमे आमକୁ व्यवहार करुछ। ମୁଁ तुमକୁ धन्यवाद दिए, ମୁଁ तुम नामର गौरव प्रशंसा करे। तुमे प्रचुर भावरे आମାନଙ୍କୁ आशीर्वाद कर, आमर निद्राରୁ उठेइथिबारु आमे तुमକୁ धन्यवाद देई प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नामରେ मागुछु, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। आउ परमेश्वर अनुग्रह कले आमने आसंता अध्याय आम परस्पर सहित साक्षात होगा। संदेश भल लगी ताहले आपण माने अन्य मान को मध्य शेयर करि पारिबे। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।